ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ሰዓትኩም ይኹን። አፖስትል ናሆሜ ሎሙን ከም ልማድና ካብ መንፈስ ቅዱስ ቃልን ጸሎትን ክኾነልናዩ ናብ ሓድሽ ክብሪ ድማ ክንኣቲና። ክብሪ ኩሉ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን። ንምንታይ ናይ ጻድቕ መንገዲ ወይ ድማ ናይ ጻድቕ ህይወት ወይ ድማ ናይ ጻድቕ ጉዕዞሲ ከም ብርሃን ወገግታይ ፍጹም መዓልቲ ክሳብ ዝኾን ድማ እናደመቐ ይኸድ ይዝብል እግዚአብሔር አምላኽ እናደመቕና እናለምለምና ጸጋና ናበዝሐ ሰላምና ናበዝሐ ማንቶ ክራዳላቫኒያ ሶፕራ ካታላቫያ ክንከድና ክንነብር ይፍቀድ አምላኽ። ዛስዋይ ብፍልጠት ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ጸጋና ሰላም ይብዛሕ ኢልና ሐዋርያ ጴጥሮስ። ብምንታይ? ብፍልጠት ጎይታ ሮቶ አልቭራኒያ ክላቫዴ ብፍልጠት መድኃኒና መን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ብምፍላጥ ኢሉ ማማማማ ኣብ ህይወትኩም ጸጋና ሰላም ይብዛሕ ኢሉ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወትና ጸጋ ክበዝሕ ይደሊ። እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወትና ሰላም ክበዝሕ ይደሊ። ንዑዩ ከምቲ ንሱ ሕዚ ዘሎ ከምኡ ድማ ኣለኹም ዝብል ራዲካ ላቫኒ ሶሎቮንቶ ፕሮኮቶሎቮኒያ ማላቫንዲ አልባሃዱር አላቫንዲ ማጋዱላ ቫንዳ ባጋቦሻ ከምቲ ንሱ ሕዚ ዘሎ ከምኡ ኣለኹም። ክርስቶስ ብክብሪ ኣብ የማን ኣቦሎ ብኡ ንኣምን ደቂ ድማ ኣብ የማን ክብሪ ኣለና። ከምኡ ድማ ብጥዕና ከም ዘሎ ንሕና ብጥዕና ኣለና። ብሓይሊ ከም ዘሎ ንሕና ብሓይሊ ኣለና። ብጽድቅና ብክብሪ ከም ዘሎ ብጽድቅና ብክብሪ ኣለና። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ የብለኝ ኣብ ልምዑሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዕርፈሉ ማይ ህይወት ይመርሐኒ ንሱን ነብሲ ይሄዳ ምእንተ ስሙ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሐኒ በትርኻ ምርኩስካን የጸናዓኒ ንስኻ ምሳይኻሞ ብረባረባ ድነሞት እንኳ ትኸድኩ ኩፋ ይፈርሐኒ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ ማኣዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽዋአይ የንጀርብባሎ ብሓቂ ሳልኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ድማ ንዘለዓለም ክነብር ሬኬ ቴሌቬኔሞስ ሳላቫ ኣረ ደቂ ኣምላኽ እዚ ተስፋ ኣምላኽ ኣማና ድማ እወና ኣሜን። እመኑኒ ፈውሲ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ እወና ኣሜን። ጥዕና ኣብ ህይወትካ እወና ኣሜን። ፋይናንሻል ብሌሲንግ ኣብ ህይወትካ እወና ኣሜን። ጥዑም ሓዳር ኣብ ህይወትካ እወና ኣሜን። ውልድ ውበት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብ ህይወትካ እወ ኣሜን። እንታይ እወ ኣሜን? ተፈጸመይ ኣብ መስቀል ክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጸመ ምስ በላ ኣብ ህይወትና መፍቲ ምዕራፍ ክልተ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ዝተዛረቦ ተስፋ ነይሩ። እንታይ ዝብል ተስፋ? እቲ ባይ ዝኣምን ሓዊሉ ጨደረ ዝብል ጎይታ በታ ዓባይ መዓልቲ ደው ኢሉ ባይ ዝኣምን ካብ ከብዱ ሩባታት ህይወት ኩሕዝዩ ረገደ ቬኔሞስ ሰበገደለ እቲ ኣብቲ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ዘሎ ኮይ እሱ ከምታ ፍሬያ በብግዚኣ ትብ ቆጽላ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ ተተኸለ ይኸውን ማለት ንክርስቶስ ዝረኸበ ኣብ ቃሉ ዝተተኸለ እቲ ከምቲ ጎይታ ኣነ ጉንዲ ወይኒ የተኻልዩ ኣብ ቤትኩም ድማ ጨንፈሪኹም ካባይ ናወሰድኩም ክትፈሪኦም ክትልምልሙ ኢኹም ንዓይ ኣብዚ ዓለም ክትገልጹኒ ኢኹም ንስኹም ብርሃን ዓለም ጨው ምድሪ ኢኹም ዝበለና ተስፋ ኮይ ደቂ ኣምላኽ እዚ ድማ ኣብቲ ግብረዋርያት ምዕራፍ 2 ተፈጻምነት በቲ በዓል 50 ድማ ተኣኪቦም ናሃለው ኢሉ መንፈስ ኣምላኽ ብብርቱዕ ድምፂ ናፍቲ ቤት መጸ ኢሉ ሬቴቴቴቴቴ ኣካቱላ ቫንያ ቪር ኦልቭሮኒዮስ ሶቦሆዶ ሆሊጎስ መጺ ናፍቲ ቦታ ኣትዩ ናፍቲ ቦታ ድሕር ተመቓቐሊ ልሳን ሓዊ ተራይዎም ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ድማ ዓረፈ መንፈስ ቅዱስ ድማ መልኦም ጂሰስ እሱ ከም ዝሃቦም ቋንቋታት ድማ ሪካሎ ኤልቭራሃጊያ ኩንቶኮሲክ ኤልቭሬንዲያት ላሃዱና ኪኪ ኤልቭሬሂኪያኖስ ክብሉ ጀሚሮም ማለት ጂሰስ ክብርን ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ልምላሜ ናትናይ ተስፋ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና እወና ኣሜን። ስለዚ እዚ ተስፋ ናምናይሎ መዓንቲ ቃለይ ካቴ እዚ ተስፋ እዚ ናይ እግዚአብሔር ህይወት እዚ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን እዚ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ ንኽሰርሐልና ግና ሚስጥራ እዩ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 15 16 17 18 19 ብግዜ አንጻር ኣነ 18 19 ከም በይ ንስኹም ግና ኩላም ብወይኹም ምስ ጎይታ ብጽሞና ብትሕልፍዎ ግዜ ካብ 15 እስካብ 19 21 ንሓዝዎ بدن بامبو كاو منفس قدوس كمركمي انا غنا 18 19 زرغت الله رادا باغابالا فدا برغادولا فدا برغابالا فدا برغادولا فدا برغادولا فدا برغادولا زرغت الله انتي بوين تسكر وين زرغت الله
أنت نقول نحن وين نستنا تو سوشيال ميديا نوع وين نا انترتينمنت تمثاليت نا انجويمنت نا تدلا تمثاليت أو سوشيال ميديا مولو معالتي تأثير كاتو علتها اللي غاسي يسوع كريستوس قويتاي تغكل أيكون مولو معالتي هيوت كازياتهم سكرول بكا نلعب كنت صباحا نقول خابخا زولو كل علم ويد ما زولدكم سوات الله زي أخنكم دقون كتمروا أبي ودكم فالي كلكم على أبي ودكم نكزايبر طباب نكزايبر تفقا نكزايبر سلام نكزايبر حيلي كلكم يقباي دك عمله سوشيال ميديا سناي أتعاهم متخيل كيا مالت كله تفقيد اللي كل جنا أي تغمن سلازبل كله تفقيد اللي دك عمله تصدق إذا بلا تفقيد الله أبتصدق وش تقول تفقيد الله قندمة كله أيتأمنني كله تفقيد لي قندمة ولا حد نقدر كمل كني أيفكرني نهاوري بأولس اللي بمالتي كلام لا غيزي كله تفقيد لنايكو إنجيك تقولوا فقد أملاغ سماي مدير بحرن علم بمدتاس فترة عناك وعندك السواد فتيرو جن كمل كان عن فوضى يقبعنا ملاخينا منفس كدوسي انتهي دا رسنا غازينا جن نحدا حدا نقدر سوشيال ميديا بفلاين سرح نوانجيل نوانجيل كم كمان نوانجيل سرح نزل لكم سواد دما نسرحكم نوانجيل نشمر sometimes دما عالم كميلا ويدما حدا سواد من فلا توصلنا دقيقة أكو خولي دك عمله أبكد ميخي بعال بيت كغفيلو ندير سوشيال ميديا 5 دقايق برتها اللي غيجاي بعالت بيت كأكد ميخي غفيلا أو سوشيال ميديا نعاق زيتو تخون كاجيجاي دك أخابزي أبيت مرتقن دي هو تشالنج نحلفو أبقى زابو نغا غفيلم كتمخورو من affection نفقرها هلونا أكتر يومن ناتكا presence ناتكا هلونا أفتقزا هيا وكون أبزق بو ساعات سغا أب موايل أكن زيادة تكون بوكس هيوت كات أسيرو دكها بس فسقا فيزيكالي مسخالو قني تعبيهم زلخ زعبيهم أغانتي بس أنتم أنت سوشيال ميديا أنت سناي بورنوغراف أديكشن أنت سناي هورر فيلم مرأي سفل اللي أبيوتهم منفسه وزغنا أكيد يصير يتصنع مالتي سلازة أبو زغنكا بمنفس كدوس نقيحة جزيته بيجبك عندك عمالتي هاليلويا سلازة زرقت على بويني تسكر مانيش جورو هيوتو بفلا انترتينمنت بمتقنقن كل يسوق معارك بزح كل حكي طعم ولا يسد كايكو كم معار طعمي لنا أبزي مدرزي بيرسونالي كمان كأنا معار طعمي فوتي كم معار طعم نجاريل بتعمي صفوتو دس إني زولا جن كبزح كل حا أنتني هون كمالتي فجأة بلك يسوع كويتاي يسألك كمالتي سلز كل نجار متأنكل ولا أبي هوتنا مالتي زاسوي مسحب قدس رزقن جزوز أبي هوتنا صوتها وركب متأنكل ولا وجيز نيسيكس هوتنا مالتي أبع البيتنا أب حدارنا زلو أوش تحدر صوتها وركب ويد ما سيكس إكزايبر جيفتي وبيت أملاقي سلزي جيفت زي إكزايبر أبوس سمسكن يوم قندما أوش تحدر كن ما حدار يكون هذا حدا سوات بوزح زي كابوزح سفلالو سوات سمع ذي أدام نهوان من مرعي وميم أدام نهوان كو بعلم يمتمرع مغا سلزي أنا نسخن تمرعي أنا نعنا بركبنا نغيد نعنا ركب نجبر يسوع كريستوس بويتاي رس غايت تتعلل أدامنا هوانن زنور وهوتن دحرني أدام ودكتني فلالي دحرني أدام ودكت يسوع كريستوس كو أبز عالم زي بسجام سمسة نابكانا زجريلا نامر عخيتو ترخيبي سبات مرعى نجبر لنا إلهمسي تأتى مرعى أدامني هوان سيلهم دم نبيرهم نيرم سيلكم وتودي لومي كيدو أفت مرعى مساعدهم حقو سويل ما يدمانا وين لو يتلون باريخون مالتي سلازي يسوع زركا ولا مرعى قبل كيدان قبل ميريج مالت زي كم زي أبالنا زلو إكسس زغنا بالعي إكسس كمت أنز حلف سيلو ناي شو زغنا ميريج يكون كوميكون كوما غبري وشت املي اللي نغبر املاح ديلتا غبر اتوانا كن تخيداني زغبر تخيداني خبر اتو كوفنانتي خبر
ኮቨናንት ይኸው ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ኣገልገልቱን ኣብ ቅድሚ ደቁን ኮንካ ነቲ ናይ ህይወትካ ኣጋር እዚ ሰብ እዚ ምስኡ ንዘለኣለም ክነበር ክርስቶስ ኣብ ሓዳርና ንክንገለጽ ብፍቕሪ ብርሃን ክንከውን ውልድ ክንወልድ ንዓኻ ንክንኸብር ንዓኻ ንክነገልግል እዚ ኣብ ሜሬጅ ወይ ድማ ኣብ መርዓ ዝቕመጥካዮ በረኸት ክነሰማቕር ንምንታይ ለባም ሰበይቲ ዝረክብ ሞገስ ይረክብ ካብ ኣምላኽ ድማ በረኸት ይቕበል ስለ ዝብል በዚ መልእኽቲ ከመሓላልፈልኩም ደቂ ኣምላኽ ኣብ ዘመን እዚ ሰብ ሜሬጅ መርዓ ብጣዕሚ ፀለሉ ሰዓት ሓዳር ማለት እዩ ንምንታይ ሰይጣን ንሰባት ስለ ሓዳር ብጣዕሚ ይዘፍራሕ ስለ ሓዳር ብጣዕሚ ይዘፍራሕ በቃ ተኣቲኻ ከመይ ጌርካ ትኽእሎ ከመይ ኢልካ ትኽእሎ ኣምላኽ ሒዝካ ትኽእሎ ቀላል ትግርኛ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሒዝካ ትኽእሎ መን ይንብረካ ኣሎ እዚ ማለት ኣብ ሂወትካ ኣይተዘጋጆ ጥበብ ይሃለኻ ርእስኻ ይትስራሕ ማለት ኣይኮን ኖ ሓላፍነት እዩ ምስ ሰብ ሂወትካ ዝመፅእ ሰብ ፐርሰን ንትወዲ ጓለ ነተጓል ድማ ወዲ እዩ ኣገልጋሊ ኢኻ ፍጹም ኮንካ ትረኽቦ ኣይትኽእልን ግን ጉዕዞ ጀሚርካ ትረኽቦ ጉዕዞ ጀሚርካ እቲ ናይ ክርስትና ሂወት ጀሚርካ ይጸንሕ ማለት ሽዑ ንሱ መፅኡ ደጋፊኻ ይኹን ንሳ መፅኣ ደጋፊትካ ትኾን እመኑኒ መርዓ ወይ ድማ ሓዳር ዓብይ በረኸት ኣሎ ለባም ሰበይቲ ዝረክብ ሞገስ ይረክብ ካብ እግዚአብሔር ድማ በረኸት ይቕበል ኢሉ ከም ኣነ ከም ኣገልጋሊ ሂወተይ ክሪኦ ከለኹ ከም ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ሂወትካ ዘድልየካ ሞገስና በረኸት እዩ ዋላ ቢዝነስማን ኮይንካ እውን ሞገስና በረኸት ይድልየካ ዋላ ኣብ ናይ ፕሮፌሽናል ስራሕ እንድሕር ተሃሊካ እውን ቢዝነስና በረኸት ይድልየካ ፌቨርና በረኸት ይድልየካ ሞገስና በረኸት ማለት እዩ እዚ ዝርከብ ድማ ኣብ ሂወትካ እግዚአብሔር ለባም ሰበይቲ ወይ ድማ ጸጋ ዝተመልኦ ሰብኣይ ክበካ ከሎ መጽሓፍ ቅዱስ ንሰብኣይ ጸጋ ተመልአ ክኸውን ንሰበይቲ ድማ ጥበብ ተመልአት ክኾን ብዙሕ ግዜ ዝበራትዕ ማለት እዩ ደቂ ኣምላኽ ኣርእስና ስለ መንፈስ ምምላዩ ናብ ዝኣቱ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ግና በዚ ንደቁ ዝዛረቦ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ሓዳር ብሩኽ እዩ ደቂ ኣምላኽ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ኣንጻር ሓዳር ኣንጻር ኣዳምና ሔዋን ኣንጻር ሓዳር እዩ ናይ ሓዳር ሚኒንግ ጠፈሉ እዩ ብዙሓት ኣጓላት ሲንግል ማም ምዃን በቃ ብልጫ ከም ዝኾነ ኢቭን ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂን እቲ ናይ ሲንግል ማም ምዃንንሲ እንትን ይገብሮ ማለት እዩ ኣድቨርታይዝ ይገብሮ በቃ ስፔሻል ላይፍ ግን ሓሶት እዩ ኣብቲ ስክሪንን ፍሽኽተአንን እቲ ዘሎ ዝገብሮ ክዳንና ዝተፈላለየ ነገር ዘርያ ወይ ድማ ዘለዎ ላይፍ እምበር ምስ ዓፀኦ ከቢድ ሎንሊነስ ይስማዕ ሰብ ባይዘወይ ሰብ ከም ሰብ ርጉምና ሕሱምን የለ መጽሓፍ ቅዱስ ልቢ ሰብ ርጉምና ሕሱም እዩ ዝብል ኣብ ውሽጡ ገበኑዕ ሓቢኡ ኣብ ቅድሚኻ ፐርፌክሽን ይዝፃር ስለዚ ብሶሻል ሚድያ ከይተላለሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰብ በይኑ ክኸውንሲ ደስ ኣይበሎን እዩ እንኳን ንሕና ኣብዚ ዓለም እዚ ክንነብር ከለና ምስ ብዙሕ ፈተና ድኻም ንነብር ኣዳም ንባዕሉ ኣብ ፍጽምና ኣብ ክብሪ ኮይኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ረአዮ እዚ ሰብ እዚ ኢሉ በይኑ ክኸውን ደስ ኣይብለን ኢሉ ንሔዋን ድማ ፈጠረሉ ደጋፊት ሃቦ ይብል ስለዚ ጓልቲ ኮንኪ ኣብ ሂወትካ ሰብኣይ ድለይኪ ሰብኣይቲ ኮንካ ኦር ወዲ ኮንካ ድማ ኣብ ሂወትካ ሰበይቲ ተድለይካ እያ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዝመለኽ ሰምዑ ሰባት ናብ ሓቀኛ ዝኾነ ናብ ናይ ሓዳር ሂወት ክስሕበኩም ብሽም የሱስ ጽላለሁ ኣነ ኣብ ሂወተይ ርኤ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሓዳር ምስ ባረኸኒ በቃ እዚ ዝበሃል ጥበብ ሞገስ ፋይናንሻል ብሌሲንግ ናይ ቅብኣት ኣብ ናተይ ሂወት ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ክውስኽን ክልምልምን ርእሰይ ክትልወጡን ርኤ ኣብ ናይ በዓልቲ ቤተይ ሂወትን ከምኡ ብብዙሕ ነገር ክትልወጥ ርኤ በቃ ናይ ሂወትካ ትርጉም ብጣዕሚ እዩ ዝውስኽ ደቂ ኣምላኽ ስለዚ ሓዳር ክንፈርሕ ይግበአና ሕዚ ናይ ሓዳር ዘፍርሕ ስፕሪት ኣሎ ሓዳር ዘንቋሽሽ ግን ኣምላኽ ባይዘወይ ፎቕ ኣይኮነን ሰሪሑ ኣብ ዱባይ ዘሎ እቲ ነዊሕ ህንፃ ኣይኮነን ኮ ሰሪሕዎ ኣምላኽ መጀመርያ ዓለም ዝፈጠረ ወይ ድማ ፓሪስ ዘሎ ህንፃ ይሰርሖን ደቂ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እግዚአብሔር መጀመርያ ዓለም ዝፈጠረ ሓዳር ይሰርሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሂወት ዘለዎ ሓዳር ሪባ ረማማሙ ሻባ ሬኔኮስ ኤልቫኒያ ማንቶ ፕራዳስ ኣጋጣሚ ዝመልእኽቲ ስምዑ ትሰምዓ ሰባት ሓዳርኩም ትዝዓንቀፍኩም ኣብ ሓዳርኩም ዕንቅፋት ዘጋጠመኩም ቀደም እንተስናትኩም ጌጋ እንተስናይቲ ሰብ ጌጋ ናይ ሓደ ሰብ ክኾነ ይኽእል ናይ ክልተ ብዙሕ ግዜ ብዘይግድስ ሓዱካ ብክርስቶስ እንድሕር ተሃልዩ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ዝብል
نو غلي حالفو تقولي مالتي نو دما غلي حدش كوين እግዚአብሔር ናይ እንደገና አምላኺ ኣብ ህይወትኩም እንደገና ክሰርሕ ይጽላል ከም ፈቃዱ ማለት እዚ እግዚአብሔር ሓድሽ ህይወት ሓድሽ ናብራ ክህበኩም ይጽላል ድሕሪ ዘሎና ረሳዓው ቅድሚ ዘሎና ተመጣጠርኩ ስለዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቅድሚኹም ዘሎ ነገር ከጽብቕልኩምና ከውቅወልኩም ይጽላል ሓድሽ ኒው ዝኾነ ናይ ሜሪጅ ቻፕተር ናይ ሓዳር ህይወት ናይ ሓዳር ምዕራፍ ክህበኩም ይጽላል እቶም ሓዳርኩም ዝፍተን ዘሎ ክሰባበር በጽሒ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ቻሌንጅ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ክረዳእኩም ይጽላል ሓዳርኩም ክውቅብና ክጽብቕ ይጽላል ብሽም ጎይታ ኢየሱስ እግዚአብሔር ናይ ሓዳር ኣፍቃሪ ስለዝኾነ ናይ ሓዳር በዓል ዋና ናይ ሓዳር ጎይታ ኢየሱስ ስለዝኾነ ከምቲ ኣብ ቃና ዘገሊላ ነቲ ጎይታ ዓዲሞሞ ስለዝነበሩ መርዖምና ሓዳሮም ካብ ውርደት ከም ዝሓለዎ ወይኒ ብምብዛሕ ማለት እዩ ሎሚ ናይ ሓዳርኩም ወይኒ ክበዝሕ ይጽላል ናይ ሓዳርኩም ወይኒ ይብዛሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቤትኩም ጣልቃ የእቱ ውልድ ጽበየ ሰባት እግዚአብሔር ኣምላኽ ውልድ ውበት ዕድመ ይኮነ ዋ30 ስለዝኾን ከይኹን ክትወልዲ ጓል 20 ስለዝኾን ከይኹን ክትወልዲ ወይ ድማ ጓል 40 ስለዝኾን ከይትወልድን ዝበሃል ነገር የለን ሳይንስ ስርሖም ሰሪሖም ኣለዉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርኮም ግን ድማ ናፍቲ ናይ ሰማይ ሳይንስ ንምጻእ ንሕና መራሒና ጎይታ ኢየሱስ ስለዝኾነ እሳቶም ተዘንበውት ዘጽንዕዎ ነገሮምና ኣሎ መጽናዕቲ ድማ ኩሉ ግዜ ከም ዝለዋወጥ ከይትርስዑ እዚ ዝበሃል ፋክት የለን ኩሉ ግዜ እናተለዋወጠ ይዝመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ መጽሓፍ ቅዱስ ሃና ወሊዳ ሳራ ኣብ ዓባይ ዕድሚያ ወሊዳ ኤልሳቤጥን ኣብ ዓባይ ዕድሚያ ወሊዳ ማርያም ድማ ኣብ ንእሽተይ ዕድሚያ ወሊዳ ዕድመ ዘይኮነ ናይ ውልድ ወሃቢ ማህፀን ይኮነ ውልድ ዝበካ ውልድ ሲ ውበት ኣምላኽ ይዝብል ማካራቫና ማሶራቫና ውልድ ውበት ማህፀን ኣይኮነ ማህፀን መንበሪ እምበር ናይ ውልድ ወሃቢ ኣምላኽ ተሂብካ ዋላ እዚ ማህፀን ንምንታይ ሰብዓ ዓመት ዝገበረ ማህፀን ዘይኮነ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ካብ ሃይማኖትን ካብ ስርዓትን ንውፃእ ናብ ናይ እግዚአብሔር ህይወት ንለማመን ብሽም ኢየሱስ ውልድ ክትወሃቡ ይጽላል ወለዲ ብጎይታ ኢየሱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳኸሚ እተርእስና እኳ ብመንፈስ ተመልኡ ዝነበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ሓዳር ገይርዎ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ መልእኽቲ ሰምዑ ሰባት ብውቅት ዛረበኩም ስለደለዩ ኣብ ቅድሚኹም ናይ ሓዳር ህይወት ዘለኩም ሰባት እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዘጋጅወኩም ርእስኩም ክትለማመዱ ህይወትኩም ክትሰርሑ ይጽላል እመኑኒ ሓዳር ብጣዕሚ ጥዑም ብጣዕሚ ምቁር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ